إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض وهو العليم الحكيم. فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ. وبعد. كتاب الفرقان شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدرس الخامس. الحمد لله بالمو أنك الله سبحانه وتعالى فو أنك تنو أنك ولي نماندو أكا هربو أنك نمو أنك فسمانديا بلبو لا أنك أنك هنو لا أنا منن فنك غري حكلو كجغبو لما منن كتشا نمو كجتلما أني جتلك بغو أني جتلك فيهم كجتلما أمبو مسابين دلي كشي أني نمي أني تنولي أني جورو سانغرو تالي أكو نمان كانغا تشيدين بركما باني تنولي لا أني جورو لا أمدلي كمين يغن كدام فيني كاكو أني نوي ألكرا محمد صلى الله عليه وسلم. أمبي كتاب الفرقان نوي فرنفانسيا كابو ألكا ولجو أني الشيطاني كولجو نيغنجه بنتيميا كا كتابو دو مسات ألكا هنا على أن إسلام شو بلا جلي. أمبي ولاندا دورونانا أنكن جرا ودونا حديثا منا ألكرا صلى الله عليه وسلم نابكما نمانتو إنكف سمان دياكا ala ye hɛrɛba kɛ alakira mandenw ye, hɛrɛ min ni maa kan ka nisɔndiya ni a ye, ni maa kan ka wasa n'a nisɔndiya ye. Ka da kan ala ye min kɛ alakira mandenw ye, a ma deli k'a ɲɔgɔn kɛ mandenw ye ka kɔn, a ma deli k'a ɲɔgɔn kɛ maa ye ka kɔn. Bon an m'o sɔrɔ fɛn wɛrɛ la dɛ, alakira sababu de y'a to n'an y'o sɔrɔ. Balimaw, alakira ye mɔgɔ min ye, an ka dɔn t'a la, an t'a dɔn k'a fɔ ala delila ka danfɛn kanu i n'a fɔ a ɲɔgɔn. A ye fɛn min fɛnɛ k'a ye, k'a fɔ k'a delila k'a ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye, an ka dɔn t'a la, an m'o fɛnɛ ye. Ala ye alakira kanu sallallahu alayhi wa sallam ka jɔyɔrɔ di a ma jɔyɔrɔ min di adamaden ma abada. Ka kumaw fɔ a ɲɛna, bonya kuma la, a ma deli ka bonya kuma min fɔ adamaden ye. Bon alakira sallallahu alayhi wa sallam o de la a ko ni mɔgɔ min y'ale alakira ye sogo la, tare b'i ye. N'i y'ale ye, i ye tiɲɛ de ye. A ko sitani bɛ se ka fɛn bɛɛ jata fɔ ale alakira. Sitani tɛ se ka alakira jata sallallahu alaihi wa sallam. N'i y'a ye sogo la cogo na sugu ale do dɛ. Nka maa min bɛ alakira ye sogo la, i b'a ye n'i ka limaniya hakɛ de. I bɛ se k'a ye a farafinnama kana siga dɛ, ale do. Nka e min y'a ye n'i y'a farafinlama ye, o b'a yira ko problème dɔ de bɛ i ka limaniya la. Nka kɔrɔ tɛ ko alakira tɛ dɛ, ale do. Ka d'a kan sitani tɛ se k'a jata. Bon alakira yeli fɛnɛ mɔgɔ tɛ se k'a kɛ i yɛrɛ ye koyi. Ayi, ni mɔgɔ bɛ se ka alakira yɛrɛ i yɛrɛ la sogo la, jɔnni t'a ye? Bɛɛ b'a ye, mais mɔgɔ tɛ se. Hali ni sira k'i miiri a la, yɔrɔ fɛn caman bɛ yen n'i y'a miiri a la k'i miiri a la, dɔw la n'i dara i b'a ye, mais o t'ale ye dɛ. Ala kelen pe de bɛ se ka alakira yiri la.
ala yɛrɛ de bɛ se k'a yiri la ni ala yɛrɛ tɛ nɛgɛminɛ ni miiri tɛ bon k'a fɔ ko karisa ka bato ka ca ka tɛmɛ ta kan bato caya tɛ se ka alakira yira mɔgɔ la mɔgɔ dɔ bɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ a ka alabato yɛrɛ ma se o degré ma i b'a sɔrɔ mɔgɔ min ka alabato ka bon ka tɛmɛ a ta kan o tigilamɔgɔ bɛ nata a k'a ye a t'a ye mais fɛn dɔ don dɔrɔn nin yɔrɔ de don ala de b'a ta k'a di jɔn ma bɛɛ t'a ye bɛɛ t'a ye dɔw yɛrɛ bɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ o tɛ silamɛ yɛrɛ mais a bɛ k'u ka silamɛya sababu ye donc o b'a yira ko ala ko don n'i y'a ye lahalaya dɔw la ale don dɛ awa n'a ye kuma fɛn fɛn f'i ɲɛna kuma wulibali don sɛtanɛ tɛ se k'a jata bon mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka fɛn jumɛn de bɛ to k'a to alakira mɔgɔ bɛ se k'a ye sababu fila an bɛ se k'o f'i ye nka hali o sababu fila o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko garanti bɛ yen dɛ ni ala farali kan i b'a ye wali n k'a fɔ sababu saba a fɔlɔfɔlɔ ka duumɛ kuranɛ kalanni kan ka caya filanan ka seli alakira yɛrɛ kan ka caya sallallahu alaihi wasallam sabanan n'i ka sufɛ seli ka ca nin tigilamɔgɔ fɛnɛ ka teli k'a ye a ka surun k'a ye mais kuma dɔ la mɔgɔ b'a ye maa min tɛ ninnu si kɛ ala ka kow don a b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka d'a ye a b'a kɛ kun min kɔsɔn ale de fɛnɛ b'o dɔn nka ala kɔni tɛ relation kɔni bɔ jɔn si ni alakira cɛ gansan bɛɛ t'a ye fasamandiya belebeleba b'a la an bɛna don hadisa min kɔnɔ i bɛna dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ gansan tɛ bon ni ala y'a yiri la ni maa kan ka sa ni nisɔndiya ye i kan ka sa ni nisɔndiya ye ka d'a kan bala ko hadisa dɔ la ni ma fili ni mɔgɔ min y'ale ye i tɛ jeni sogo la dɛ sogo la n'a hadisa kɛnɛyara sinon mɔgɔw y'a ɲɛnama ye o m'u kisi jahanama ma dɛ mɔgɔw y'a ɲɛnama ye o m'u kisi jahanama donni ma nka a yeli sogo la a tɛ se ka fabriquer a tɛ se ala kelen bɛ de bɛ se k'a kɛ ka d'a kan jɔn sogo la ala de bɛ décider o la jɔn tɛ décider izen a ko wa qala sallallahu alaihi wasallam ni hadisa in lamɛn dɛ a ko ala ka ciden ko wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu hadisa kɛnɛma na ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ne de ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye dugukolo bɛ ci ka bɔ mɔgɔ min da la lahara ni jɔli bɛ ni wuli bɛna kɛ kɛnɛ kan buru bɛ fiyɛ n'an bɛɛ tɛ wuli cogo kelen na dɛ an tɛ kelen ye ala bolo a ko dugukolo bɛ ci ka bɔ mɔgɔ fɔlɔ min da la yanni maa tɔw ka wuli a bɛ ci ka bɔ ale alakira de fɔlɔ da la a bɛ wuli k'i jɔ o de la a ko hadisa la a ko n'ale wulila a bɛ musa jɔlen sɔrɔ musa kelen don k'i bolo kɛ ka larisi nduloma minɛ a k'ale t'a dɔn n'ale fɔlɔ de wulila wali ni musa fɔlɔ de wulila bon kuma ninnu u tɛ ɲɔgɔn fɔngɔ ɲɔgɔnya u tɛ ɲɔgɔn wuli a ko dugukolo kɔni bɛ ci ka bɔ mɔgɔ fɔlɔ min da la o y'ale ye a ko wa qala ati bab aljanna yawm alqiyama an bɛ kitabu jumɛn na
faranfansi ala ka waliju ni shetani ka waliju o tɛ kitabutigi in ka kuma lamɛn dɛ kɔrɔ de bɛ kuma ninnu na a bɛ ka min fɔ mɔgɔ si ka walijuya tɛ kɛ waliju ye f'i ka tugu alakira kɔ kuma in ka m'o de ma i tɛ se ka kɛ ala ka waliju ye ko k'a fɔ ko e tugulen tɛ alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam ko sira wɛrɛ de bɛ e bolo ko maaw de bɛ tugu e kɔ mais e kɔni tɛ tugu alakira kɔ i tɛ ala ka waliju kɔni ye i ka walijuya bɛ dafa de ni tugura alakira kɔ maa wɛrɛw ta fɛnɛ tɛ dɛ minnu b'a fɔ ko alakira tun b'a ta yɔrɔ min na k'olu b'a ta yen de direct la k'olu mago tɛ alakira yɛrɛ la o ko tɛ olu ko k'olu b'a ta ala yɛrɛ fɛ direct la olu ka limaniya fɔrla olu panna hali jibirila yɛrɛ kunna olu b'a ta ala yɛrɛ de bolo direct la ba kitabutigi bɛ nani nin kuma ninnu ye ka o sira kuntan ninnu de galontigɛya mɔgɔ tɛ se ka ala sɔrɔ alakira kɔni ka mantonw na f'i ka tɛmɛ alakira de kɔfɛ hadisa in lamɛn a ko ati babal janna a ko n bɛna alijinɛ bonda la yawmal qiyama kiyama jɔn don fa astaftihu n bɛ alijinɛ dayɛlɛli ɲini a b'a ɲini alijinɛ gardien o ka ɲɛmɔgɔba jɔn don mɛlɛkɛ min don a tɔgɔ ayi maliki tɛ dɛ ala k'an kisi maliki ma ala kana ni maliki ɲɛ yira ɲɔgɔn na ale bɛ jahanamɛ yɔrɔ de la kabini ala ye ale da a ma deli ka yɛlɛ a ye maa min fo dɔrɔn o ye alakira ye a ye alakira fo alakira yɛlɛnen sallallahu alaihi wasallam jibrilu ko a ma haza malik nin ye maliku ye jahanamɛ gardien don a ye alakira fo n'o tɛ a tɛ kuma mɔgɔ yɛrɛ fɛ parce que ala y'ale da min kɔsɔn hɛrɛ tɛ dɛ ala y'ale da diminen don mɔgɔ minnu kɔrɔ ale bɛ yɔrɔ min kunna ɲuman tɛ mɔgɔ se yen i ni ala tɛ diya k'i bɛ se yen ala k'an kisi o ma ridwan o b'a fɔ k'ale de ye alijinɛ mɛlɛkɛw ka gardien kuntigi ala k'an n'ale ɲɛ yira ɲɔgɔn na a ko fa astaftihu n bɛ dayɛlɛli ɲini fa yaqulu al-khazinu o ye gardien ye o b'a fɔ man anta e jɔn ye fa aqulu muhammadun b'a fɔ n ko muhammadu don o de la n'i taara mɔgɔw ka du kɔnɔ n'i ye da kɔngɔ n'u ko jɔnni don i tɔgɔ fɔ kana girin ka mɔgɔ nini ko i tɛ bɔ yen wa dayɛlɛ ka bɔ ɲɛ n k'i sɔrɔ i bani i tɔgɔ fɔ suna ye o de ye hali alakira sallallahu alaihi wasallam ni jibrila u taara sanfɛ don min na n'u sera sankolo o sankolo ni jibrila ye da kɔngɔ o bɛ ɲininkali de kɛ jɔnni don jibrila b'a fɔ ne don ne jibril don u b'a fɔ ko i ni jɔnni bɛ ɲɔgɔn fɛ ni muhammad de bɛ ɲɔgɔn fɛ mɛlɛkɛ b'a ɲininka ko yali ala ye ci de bila ka taga a ma wa a tɛ dayɛlɛ dɛ bɛ ɲininkali de kɛ est ce que ci de bilala a ma wa o kɔrɔ ni ci ma bila a tɛ don o la n'i ye maa wele i ka so n'a tigilamɔgɔ ni maa wɛrɛ nana ɲɔgɔn fɛ n'a y'a sɔrɔ i ma ci bila o tigilamɔgɔ ma sariya b'i bolo k'a fɔ ko karisa tɛ don fɛ mɛ bi n'i ye nin kɛ anw fɛ i ye diɲɛ wuli de kɛ mɔgɔw tɛ diinɛ in kalanko ye ayi ne ye de wele i ni maa min bɛna ɲɔgɔn fɛ ne m'o wele o n ta ye n ka so ye ala ye hakɛ di yan maa min kan ka don n ka so ani maa min man ka don n ka so ne de bɛ décider e tɛ décider o la
mais hal ni i kalanen do k'i kunkolo ci n'i taara mɔgɔw ka so seli wagati mana se hal n'i ye karamɔgɔ ye a tɛ daga e ye e ka wuli k'a fɔ k'i bɛ kɛ alimami ye k'a sɔrɔ dutigi yɛrɛ ma diɲɛ d'i ma k'i ka wuli ka tɛmɛ ayi alakira ko sallallahu alaihi wasallam maa si kana ɲɛmɔgɔya ɲini maa wɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ o tɛ bɛn dutigi yɛrɛ de b'a f'i ɲɛna ɔ karamɔgɔ tɛmɛ n'a m'a f'i ye tɛmɛ i bɛ jɔ a kɔfɛ de dɛ i b'i ka kalan de dɔn i ka alimamiya b'i ka so n'i ka misiri de la mais a ka so tɛ dɛ i bɛ jɔ a kɔfɛ de a yɛrɛ de b'a f'i ɲɛna ko karamɔgɔ bisimila n'a m'o fɔ a tɛ bɛn i ka tɛmɛ an b'o ɲɔgɔnna dɔ kɛ an ka kow la kuma dɔ la i bɛ karisa bon bi n b'i invité n ka so n bɛna dumuni dɔ labɛn i ni karisa ka na maa minnu kan ka na a y'u fɔ wa a m'u fɔ pourquoi i bɛ t'i terikɛ dɔ wele munna i b'i terimuso dɔ wele ko a tiɲɛ yɛrɛ la walayi ne nin ka di n t'a fɛ n ka ko foyi ka fɔ a kɔ o de la n'a nana n'a bɛ se ka don i bɛ fɛ k'a kɛ mɔgɔ jugu ye wa n'a ko k'a tɛ don a ko min tɛ don o tigi bɛ ɲinɛ a kɔ n'a fɔra k'a sara su in na a b'a fɔ ko ala ka hinɛ a la wa jɔnni ka baara don e min y'a wele e de ye baara jugu kɛ ninnu bɛɛ ye kow ye an kan ka kunu ko minnu kosɔn an ka silamɛya la an ka ɲɔgɔn ka hakɛ dɔn an kana kɛ sababu ye ka maaw juguya don ɲɔgɔn kɔnɔ n'i ye maa wele e min welela e de bɛ na a tɛ daga e ye cogoya si la e ka mɔgɔ wele wele ka fara i kan ka sɔrɔ i ma sotigi jɛ ɲini ɔ dɔ bɛ n'i jɔ ko alakira m'a kɛ wa e ye alakira ye wa yɔrɔ sahabakɛ gazuwatul khandaki don a ko a nana du kɔnɔ a y'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam k'a to fara cili la dingɛ kɔnɔ gabakurun de kun sirilen don sahabaw kɔnɔbara la alakira yɛrɛ kun kelen don ka fara de ta k'a siri a kɔnɔbara la kɔngɔ bolo sallallahu alaihi wasallam a y'a bolo kɔrɔta min kɛ sahabakɛ y'a ye farakurun sirilen don alakira kɔnɔ la pour que a bɛ se ka girinya cogo min na a y'a dɔn k'a fɔ ko kɔngɔ b'a la a bolobagatɔ taara ka so a ko ne ye ala ka ciden ye cogo min na bi a ko n tɛ se ka sabali ta a ko fɛrɛ kɛ i ka fɛn dɔ dilan a ye dumunimafɛnnin dɔw labɛn a ko taga i ka ciden mundeni wele ka na a taara a ye alakira mundeni wele alakira ko sahaba minnu b'a kɛrɛfɛ a ko a ye wuli an ka taa ayiwa u natɔla cɛ nana a ko a muso ma ko a ko a k'a kelen tɛ ka na dɛ a ko i y'a wele wagati min na a ko a kɔni b'a kalama wa a ko awɔ a b'a kalama muso ko a to yen n'a nana n'u ye kibaruya dɔ de bɛ yen e k'a bila u ka don muso ko ni alakira yɛrɛ de y'u wele e k'a bila u ka don cɛ siranna mun ye dumuni min dilanna a ma dilan ninnu bɛɛ kama a kana na ban mais ala ye kabako dɔ kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ dumuni minɛ min kunna n'a y'i tigɛ jigin a bɛ dumuni kɛ fo k'a kɔnɔ fara a tɛ ban u y'a dun k'a dun k'a dun k'a dun k'a dun k'a kɔnɔ kɛ denw u kun jɔlen don dumuni min na foyi ma bɔ a la ni alakira ye maa wele ka fara a kan o ni ala bɛ ɲɔgɔn bolo nka a tɛ daga ne ye a tɛ daga e ye ni maa y'an invité an ka maa wɛrɛ wele an nɔfɛ n'i b'o kɛ i bɛ fɛntigi de wele fɔlɔ k'a jɛ ɲini a fɛ a bɛ se ka kɛ a ye sigilan minnu commandé a y'o mɔgɔ hakɛ de wele e bɛna mɔgɔ wɛrɛ fara a kan o tigilamɔgɔ bɛna a sigiyɔrɔ tɛ yen a ye dumuni min tobi o mɔgɔ hakɛ de dɔnnen don e bɛna mɔgɔ wele ka na i b'a sɔrɔ o place tɛ yen ni dumuni nana dɛsɛ i bɛna cɛ la maloya wala i bɛna muso la maloya
avec cɛw ka fan fɛ avec musow ka fan fɛ nka an k'a ye k'a fɔ ninnu tɛ diinɛtigi ɲɛnama ka taabolo ye n'i nana maa kɔni ka so n'i ye da kɔngɔ n'u ye da yɛlɛ ni ci bilali ma n'i ye da kɔngɔ n'u ko jɔn do i tɔgɔ fɔ ni ci ma bila i ma n'u nana n'i ye da kɔngɔ maa ma wuli ka da yɛlɛ fo siɲɛ 3 ka sin k'i tulo da la ko u dun bɛ yen dɛ i ye kojugu kɛ n'i ye kuma kelen mɛn u ka kuma la ka sɔrɔ u t'a kalama lahara ala bɛ nɛgɛ de yɛlɛ k'a k'i tulo kɔnɔ o t'i ka hakɛ ye o diyagoya don k'u ka da yɛlɛ wa a fɔra ko n'i ye da kɔngɔ siɲɛ 3 n'a ma yɛlɛ i ka mun kɛ i ka segin ka taa kuranɛ de m'o fɔ wa cogo di mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ pan ala ka ko kunna ko non k'u bɛ yen n tɛ taa sa u bɛ yen u bannen don ka da yɛlɛ ninnu bɛɛ ye lahalaw ye minnu bɛ na ni gɛlɛyaw ye an ka diinɛ la nka alakira sallallahu alaihi wasallam a sera alijinɛ da la a ye da kɔngɔ u ko e ye jɔn ye a ma da yɛlɛ a ma girin ka da yɛlɛ koyi a ko muhammadu fa yaqulu a ko alijinɛ gardien b'a fɔ bika umirtu ala ye n yamariya ni e yɛrɛ de ye k'a fɔ la aftahu li ahadin qablaka ala ko n kana alijinɛ yɛlɛ maa si de ɲɛ ka kɔn i ɲɛ n kana alijinɛ yɛlɛ maa si ye ka kɔn i ɲɛ alakira ye dɔ sɔrɔ dɛ a ye ciden jumɛn ye laban de tɛ a nana bɛɛ kɔfɛ n'a fɔlɔ ma don alijinɛ kɔnɔ ciden tɛ don nabi ɲuman tɛ don a fɔlɔ de bɛ don a bɛ don wagati min nabi ɲumanw ni ciden tɔw bɛ sɔrɔ ka don awa manton fɛn fɛn cira anw ɲɛ anw de bɛ don fɔlɔ dɛ n'an ma don manton wɛrɛ tɛ don ni ala kɛra manton donna ka ban turu bɛ minnu na u bɛ sɔrɔ ka gɛrɛ izan bon n'an ko kitabutigi ko wa fadailuhu sallallahu alaihi wasallam ala kɛra fasamandiya a n'a mantonw ka fasamandiya a ka ca kabini ala y'a ci ala ye alakira de kɛ sallallahu alaihi wasallam alakira yɛrɛ de ala ye alakira yɛrɛ de kɛ faranfasiya ye ka bɔ a ka waliju ni sɛtanɛ ka waliju ni ɲɔgɔn cɛ o de la ni mɔgɔ tagamara ji kan an tɛ kabako ye i ka ji kan tagama la koyi an b'i ka baara de jateminɛ fɔlɔ a tigilamɔgɔ ka ala bato n'a ka kow kɛcogo an b'a suma kuranɛ ani hadisa n'o ye alakira ka taa sira ye n'a ni ninnu ye ɲɔgɔn bɛn waliju don ala ka waliju n'a ni ninnu ma ɲɔgɔn bɛn ko kɔlɔsi b'a kan na fo duguma ayi a ka kɔlɔsi meleke a k'i sigi a kan kɔlɔsi tɛ walijuya taamasiyɛn ye jalamugu yɛrɛ meleke kunkolo la o tɛ walijuya taamasiyɛn ye ayi i ka walijuya bɛ dɔn maa min bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye ani ka tugu alakira ka sunna kɔ sallallahu alaihi wasallam i ka walijuya bɛ dɔn ni o de ye a ko fala yakunu waliyan lillahi illa man amana bihi wa bima jaa bihi wattaba'ahu batinan wa zahira a ko mɔgɔ si tɛ kɛ ala ka waliju ye f'a ka sɔrɔ maa min sɔnna alakira ye fɔlɔ kelen a nana ni fɛn fɛn ye i ka sɔn o bɛɛ ma o kelen tɛ dɛ i ka tila ka tugu a kɔ i ka kɔnɔna kow ni kɛnɛkan t'a la dɔ bɛ se ka tugu alakira kɔ kɛnɛ ma mɛ i b'a sɔrɔ a kɔnɔna a sɔnnen tɛ o dɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ alakira ka kuma dɔw bɛ n'olu fɔra ɲinɛ a b'a ɲɛ kumu a dun bɛ seli ni fɛn fɔra fɛn min b'a intéressé a t'a ɲɛ kumu bon alakira ka kuma o kuma n'a fɔra n'i ɲɛ kumu i ka lahalaya ka ɲi wa a i ka lahalaya man ɲi nin tigilamɔgɔ sɔnnen don kɛnɛ ma mɛ a sɔnnen tɛ a kɔnɔna la n ka limaniya lafulen don o bɛ bɛn
nebe ni wakati mina sisan fanga tena limaniya la ko n ka nin kɛ o dɔ ye jumɛn ye sisan ntɛnɛn ni alamisa su diyagoya de wa diyagoya tɛ limaniya de bɛ mɔgɔ bila a la mɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ e ka sin k'a fɔ ko cɛ ninnu yɛrɛ ka ntɛnɛn su ni alamisa su u bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ diyagoya tɛ i k'a kɛ ninnu k'a sun a digi kun e la an mun de bɛ s'i ma a digi kun i la n'i y'a digilen i la dɔrɔn problème dɔ de b'i la izeni i tɛ kɛ waliju ye f'i ka sɔn kɛnɛ kan ani kɔnɔna la o dɔrɔn tɛ a ko waman idda'a mahabbata Allahi wa walayatahu wa huwa lam yattabi'uhu falaysa min awliya illa a ko maa min mana wele a yɛrɛ la k'ale ye Ala ka waliju ye ka maa min mana Ala kanu wele a yɛrɛ la k'a fɔ ale bɛ Ala fɛ Ala ka waliju don mais a ma tugu Alakira kɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko Ala ka waliju tɛ Ala ka waliju tɛ ayiwa a fɔr'i ɲɛna ko sɛbɛnko ko Alakira m'a kɛ baganko Alakira m'a kɛ ka mɔgɔ tɛgɛw sɛbɛn nɛgɛ walaha kan k'a wurudi Alakira m'a kɛ e ko hali ni Alakira m'a kɛ nka anw b'a kɛ ni kuranɛ de i sɔnna wa ma sɔn dɛ ayi i tɛ se ka kɛ waliju ye fan dɔ fɛ ka ban ka kɛ waliju ye fan dɔ fɛ a bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ min man ɲi o tɛ don Alakira ka kow la dɛ ayi abadan a ko o la sa a ko bal man khalafahu kana min a'da'i Allahi wa awliya'i shaitan a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye Alakira fɔnkɔɲɔgɔnya ko bal tiɲɛ ka fisa o tigilamɔgɔ bɛ kɛ Ala juguw de la a bɛ kɛ sɛtanɛ ka walijuw la ni Alakira kɔni fɔnkɔɲɔgɔnya i bɛ fara Ala juguw kan ka fara sɛtanɛ ka walijuw kan k'a d'a kan ni Ala kanu ye tiɲɛ ye Alakira kanu i kan k'a kanu ka tɛmɛ hali i yɛrɛ kan yɔrɔ a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ dɛ i yɛrɛbakun i kan ka Alakira tanu ka tɛmɛ i yɛrɛbakun kan sallallahu alaihi wa sallam parce que ni Alakira sababu kun tɛ i tɛ don alijinɛ la e bɛ se k'i yɛrɛ don wa lahara i bɛ se ka delili k'i yɛrɛ ye Alakira sababu de y'a to i ye kuranɛ sɔrɔ Alakira sababu de y'a to i ye silamɛya dɔn i bɛ seli i bɛ su ni Alakira kun ma kɛ sababu ye e yɛrɛ tɛ se ka ninnu k'i yɛrɛ i fa tɛ se i ba tɛ se mɔgɔ wɛrɛ tɛ dugukolo kan min bɛ se donc a ka kan i ka Alakira kanu ka tɛmɛ i yɛrɛ kan i bɛ Ala de kanu fɔlɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i bɛ tila ka Alakira kanu sallallahu alaihi wa sallam ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i yɛrɛ ye troisième position de troisième position i yɛrɛ bɛ yen jɔyɔrɔ sabanan o de la dɔnnikɛlaw bɛ nin aya in wele ko ayatul imtihan ko maa minnu y'a da u yɛrɛ la k'u bɛ Ala fɛ Ala ma sɔn k'o to yen dɛ Ala y'u lajarabi Ala ko qul in kuntum tuhibbuna Allah Muhammad a f'u ye dɛ ko n'u bɛ ne Ala de fɛ fattabi'uni a ye tugu n kɔ a ye tugu n kɔ bon ni mɔgɔ min banna ka tugu Alakira kɔ i tɛ waliju ye dɛ i bɛ se ka kɛ waliju ye sɛtanɛ ka waliju i bɛ se ka k'o ye mais Ala ka waliju kɔni ka ban Alakira la ko Ala ka sɔn i la o tɛ se ka kɛ ni tugura Alakira kɔ yuhibbukumullahu Ala bɛ i kanu wa yaghfir lakum dhunubakum a bɛ tila k'a ka jurumu yafa Hasanul Basri a y'o de fɔ rahimahullahu ta'ala ko idda'a qawmun annahum yuhibbuna Allah ko maa dɔw y'a ngalon da u yɛrɛ la k'olu bɛ Ala fɛ fa anzalallahu hazihi al-ayata mihnatan lahum Ala fɛnɛ ni aya in lajigi lajarabili la k'u ka kanu lajɛ wa qad bayyana Allahu fiha anna man ittaba'a ar-rasula fa inna Allaha yuhibbuhu Ala y'a bange ni aya in kɔnɔ
كابوني ما من تقول لك راكو صلى الله عليه وسلم كافو على بوتي لموفي ومن ادعى محبة الله نمامي على كانوا ولي أيلا ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أما تقول لك تشيدونكو فليس من أولياء الله أتجت على كولي جولا وتولا وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم أولياء الله أكو هل نا يسر ما چامان باب لو يركونو كافو كولو يه على كولي جوي ولو بما چامان جيجي أكو على كولي جودو أكو ولا يكونون من أولياء الله وتقول مغو تزكاك على كولي جوي أكو فاليهود والنصارى يجفوني كريتشون أولو يا داو يرلا كافو كولو يه على كنباوي قل كافو كولو يه على كنباوي على يونينغا قل محمد أونينغا سا فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق نوغو كو أوي على كنبانشوي أو دني على كسلو كتمبيك أو جيفوني كريتشون محمد أفوني نكومو نكوالا باي أو نيانغتا ناوكا جرموي bal aka kuma yin ciyete ngalondo ciye miye de antum basharun mimman khalaq aw ye mawdina fo alaye mawdan chogomina ani mo bede client alabolo ani mo bede client alabolo uklala ku jotuguni wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara uko jifuni chrétien go ko mo te do aljina kono ko ni an jifuni an chrétien te nan jifuni an chrétien te ala yu jabiya ko tilka maniyuhum o yu kan nata fulu ka kuma fude ka bisi yawde yo kata se ala ka kuma ma wala hum yahzanun ala yayira ka fu ka kuma yi o te ciede أيوة وكان مشرك العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم هم البيت ومجاورتهم البيت أيوة هل مغان كافروا فنه أولو فنه يا إيرا مولا ويافو كولو دي على كام كرنغرني ويه من قصو بس مغان كودو لو مغان سيبا ويه et puis alkaba yere fene be olu de bolokoi olu sigile no alkaba karafe wa kanu yastakbiruna bihi ala ghayrihim kafranin beka o kumbe yere bonya de ke mauka nuka alkaba korosigiye ngode yato ubana kuranela ode yato ubana kuranela fenwore mu ba kuranela de ala ye titiri ni bonya min duma ode la kuma dola ala be jombla place dola kana yi sanfela nyini de sanfela manyi bema ema yala te naflo di bema ema yala te togo di bema ema yala te joro di bema ni kol me feka adama den do yoro ni kelen doro atteste ni naflo ibado ni be feka adama den couleur kondo e ka atteste ni naflo doro ibaso kada kan nafolo abe adama den couleur bo yoron kele odela cedo ko kabe cedo ko uye modo ko kuma fo umaru nyena umaru ko ka cedo ikanto akale bado umaru ko awye voyage de ke nyon fe wa kwai akoy sike nafolo ko bara de la katema nyon che wa kwai akitado itado nafolo ko mana tameni mo ni nyonje na tigila mo e dana mo wal ni ma kangelin tigido ibado dana mo te ibado walila Allah subhanahu wa ta'ala joyoro ani nafolo ani sorobaw amay bema man la bibla placido la iba foko he hal ne kun karata wallahi ni ne ku yini soro karsa be place mina me minge bebay e kumaro lay baye ala be problem do geleika ni misri be dale nyina na be datu ba fa ko karsa amena amena misri datu o wati ba soro yoro ka kala o de
nga arabe green ka woni do dale do be fiye samali damne hal ita tometola yere circulation atu abe tunu so ibe kalu kelen yere keitai hal na ye misri wele kamme abe laje o ijo magge yam fe misri la abe ti so sala orila ala be adama dendo fem min kaju adama de ma wena fuloy kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ma be fen chaman wele ni bla la place la ite seda wala ni ma do ye ka fo ko fama wa donata borata e do ku yala ku kanda do ke fama yala kan no ya wallahi ne bla lu place na shufe yani dugu kaje ik ngolo shi bebe ke pa apepe je kada kani mo wote place mina aka no iga fo iga tigla mo heche ka se fu garde sa nine kumbe ateketa e irebe ro chamana isira kamunge izen nunu ye welelu ku yerela ala ya yurula kafo otechiye izen ala ya yira kafo jifu ni chrétien nunu shita aleka ala nunu shita ale ala ka walijuye inafo Allah subhanahu wa ta'ala ko wama lahum alla yu'azzibahum Allah wa hum yasudduna anil masjidil haram wama kanu awliya'ahu in awliya'uhu illa almuttaqun magan kafiru uko kolu ya ala ka jonjumonde ala yira tene ka walijuye de ne ala ka so min ni maw kanga bato kala o be ka jonne ka cide ni aka jamakulu ni so ni nyonje kute seyino utale ala bato akwata ale ala ka walju ale ala ka walju ye mamunu ye munu ni ala ni salanya jon o mo be se ka ala ni salanya jon chogodi kasoro ko ni ala krabai ko ete tugoko awa ablay kuna muminin dafale ni ala ye bonya kaye no ye walijuya bonya ye iba soro atigila mo ka ala kra tugu nofe ya sallallahu alaihi wasallam o de forlendo ala ba bangi abislaminka olla ni ya jetemne bonya kra mamunu ye walijuya bonya la mamunu nana sahaba kofe olu ye min soro kaboni sahaba utayo walijuya bonya plasi ala ma chaman ke sahaba wede ala ya chaman ke mamunu ye targula jonuno tabiinaw sahaba ka kalandew mun goso iye dofo mun goso akerate o kala insranye mais est-ce que olu de salala nya katame sahaba ka est-ce que olu de chesir leno katame sahaba ka muna olu ye niyoro basro bonyala katame sahaba ka curiosité wetu babukan de est-ce que olu de tura ala kra ko katame sahaba ka ai akun ye femi e bundemiya ya fo ako sahaba kallimaniya kun ka gri mo min kallimaniya ka fegen kuma dola ala benani bonya ye katigila mo kallimaniya fanga grinya ka ira ala ka fo kane ala be nyon fe pour que aka se ka sabati sahaba kallimaniya kun bero mun ma ko kunten parce que olu ka danganiya sera yoro la olu e jibrila wunyela siga tese ki nyeshi olu kallimaniya ma me tabinaw ani munu na tabinaw ko fe ala ka bonya chayara olu de la kosobe katame sahaba kan kana ukallimaniya jiginyaliye sahaba duguma pour que ukase ka sabati ukado ka fu be sira minka akan olu be sahaba nyote kelenye de ayi sahaba kallimaniya olu ala kra unyela sallallahu alaihi wasallam qur'ana be jigunye bala ube jibrila unyela donc ni ala ka halakili yerete siga kan na ilawa olu siga tena olula
donc olu kun mago tɛ fɛn na fɛn min bɛ se ka olu ka limaniya k'a fɔ ko a b'a dilan ka ɲɛ parce que olu ni alakira yɛrɛ de ye ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ sallallahu alayhi wa sallam u ye kabako ye u ɲɛ la maa tɛ se k'o kabako ye mais tabiina olu ma alakira ye olu tugura alakira kɔ sallallahu alayhi wa sallam ka tugu alakira ka kalandenw kɔ olu bɛna jɔyɔrɔ dɔw la ala bɛ ko dɔw kɛ u jigila kana tigɛ k'u sabati k'a yir'u la k'a fɔ u bɛ sira min k'a ka ɲi donc a bɛ kɛ nin cogoya la bon kuma dɔ la ni kow girinyara jɔn kan n'i ma fɛn ye a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko ala y'i labila mais ni ala bɛ fɛ k'a yir'i la k'a fɔ ko n ka jɔn n b'i labila dɛ n bɛ yan a bɛ sin ka sin dɔ k'i ye n'o nana i bɛ sabati i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala man to yen parce que n'o tɛ sɛtanɛ bɛna a bɛ tulonkɛ k'i la mais sahabo sɛtanɛ mana fɔ k'u bɛ tulonkɛ sɛtanɛ mana fɔ k'a bɛ tulonkɛ kɛ sahabaw la cogo o cogo olu yɛrɛ ye kuranɛ jigintɔla ye olu yɛrɛ ye jibirila y'u ɲɛ la jibirila nana sigi u cɛla ka baro kɛ o ni tabiinaw tɛ kelen ye olu ka limaniya bɛ degré min na a fɔr'u ɲɛna ka sɔrɔ u ma sa i bɛ alijinɛ kɔnɔ sɛtanɛ bɛ se ka mun k'olu la tuguni hali ni sɛtanɛ ye fɛn kɛ a ka fɛn kɛ a tɛ foyi tiɲɛ mais o ni mɔgɔ minnu ma alakira ye sallallahu alaihi wa sallam o ni mɔgɔ minnu ma kuranɛ jigintɔla ye olu ka lahalayaw tɛ kelen ye o de la n'i y'a lajɛ tabiunaw ka karama de ka bon kojugu o de ka ca kojugu ka tɛmɛ sahabaw ta kan bon nin différence de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de la dɔ y'i kanto k'a fɔ Umar ibn Abdulaziz k'a ni Muawiya ko jɔnni ka fisa ni jɔnni ye yɔrɔ ala ye min kɛ Umar ibn Abdulaziz ka wagati la a ka dɔgɔ ala ye min kɛ hali sahaba dɔw ka wagati la u ye Ibn Taymiya ɲininka ko Umar ibn Abdulaziz ni Muawiya jɔnni ka fisa a ko bɔgɔ min sigira Muawiya nun kan k'a to kɛlɛkɛyɔrɔ la o bɔgɔ kelen ni Umar ibn Abdulaziz ka baaraw tɛ se ka suma a ko Muawiya ye alakira ye ɲɛ la a tugura alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Abdulaziz dun ye tabiina o ma alakira ye a ɲɛ la ninnu bɛ se ka suma sahaba ni mɔgɔ tɛ se ka suma dɛ ayi olu ye min ye u ɲɛ la o bɛ wasa kɛ alakira titiri ni foyi tɛ se ka suma hali ni ye diɲɛ bɛɛ de dumuni ka diɲɛ bɛɛ min ka diɲɛ bɛɛ balo san 100 san 1000 yirika i ni sahaba ka baara kelen a tɛ se ka bila balansi kɔnɔ parce que aw tɛ mɔgɔ kelen ye fɛn tɛ yen e ka baaraw la min bɛ se ka suma alakira ka yeli ma ka tugu a kɔ a ɲɛnamaya la a tɛ yen izan a ko wa sabata fi sahihayn a nana sahihayn kɔnɔ an amru ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma ka bɔ amru ibn al-as yɔrɔ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر أقول على كرامة صلى الله عليه وسلم نابا فو بانجلا كسرو غندوته إن آل فلان إكادو كافو كارسا دونغولي ليسوا لي بأولياء ننونت ماويكم مامون كسرون لكوي إنما ولي الله وصالح المؤمنين إكادو ني ni min ka suru ka tɛmɛ bɛɛ ka o ye ala de ye ani mumini ɲumanw a ko wa haza muwafiq li qawlihi ta'ala fa inna allaha huwa mawlahu wa jibrilu wa salihul mu'minin ala ye nin fɔ alakira musow ye ko n'u ko k'u bɛ alakira tɔɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a k'a dɔn k'a fɔ ko alakira a ka ko dilanba o ye ala de ye dɛ o tɛmɛlen kɔfɛ jibrila fana bɛ fara kan dɛ o tɛmɛlen kɔfɛ mumini ɲuman fana bɛɛ lajɛlen bɛ alakira kɔ donc a tɛna se alakira la izan o la n'an ye nin ye a ko huwa man kana salihan min almu'minin wa humul mu'minuna almuttaqun awliyaullah maa min mana kɛ jɔn ɲuman ye kabini mumininw na ani mumini alaɲɛsiranɲɛbaw o de ye Allah subhanahu wa ta'ala ka walijuw ye a ko wa dakhala fi zalika Abu Bakr wa Umar wa Usman wa Ali wa sa'iru ahli bayt ridwan allazina bay'u tahta ash-shajara a ko mɔgɔ minnu
ni n'u donna nin kɔnɔ Abubakar bɛ yen Umar b'o kɔnɔ Usman ni Ali bɛ yen ani bayatu ridwani o maaw fɛnɛ olu bɛ nin kɔnɔ n'o ye baya ye baya kɔrɔ baya ye layidu de baya kɔrɔ layidu o baya min kɛra Alakira sallallahu alaihi wasallam ni sahabaw cɛ o bɛ yen nka k'a fɔ ko silamɛya kɔni donkan ye baya ye o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye silamɛya donkan tɛ baya ye baya bɛ silamɛya kɔnɔ de a b'a kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ layidu ta n'i ye silamɛya kaban i kɛlen don ka layidu ta Ala ye fɛn fɛn kɛli ka di Ala ye i bɛ seko k'a la o tɛ fɛn fɛn kɛli man di Ala ye seko ko b'o la wa i b'a bɛɛ de to yen ni farati y'i sɔrɔ ka don min kɔnɔ i bɛ tuubi i bɛ yafa deli Ala fɛ nin ye jɔn ka layidu ye ani Ala cɛ kabini i ba kɔnɔbara la yanni i kana i ye baya kɛ Ala ye i ye layidu ta Ala ye k'a fɔ n'i nana i tɛ maa wɛrɛ bato ni Ala tɛ i bɛ tugu a ka ciden fɛnɛ kɔ e hakili la n'i ma sɔn o ma i bɛ na wa jɔn bɛ se ka ban Ala bolo k'i bɛ na a ka diɲɛ kɔnɔ ayi i bɛ sɔn de a bɛɛ bɛ sɛbɛn i yɛrɛ ɲɛna sababu ye baya jumɛn kɛ n'an ko diinɛ lasili sahabaw ni Alakira ka diinɛ kɛɲɛ ye fɛn jumɛn ye sahabaw ni Alakira bɛ fɛn fɛn kɛ sallallahu alaihi wasallam o bɛɛ ye ka diinɛ explication de yira mɔgɔw la ko tun bɛ sahabaw sɔrɔ kuranɛ aya bɛ jigin a kama n'o ko nana mɔgɔ min sɔrɔ est ce que kuranɛ aya bɛ jigin kama e ka ko bɛ don aya jiginna sahabakɛ ka baara min sababu la bon Alakira ni sahabaw ye fɛn min kɛ fɛn dɔw bɛ olu kɛra ka tɛmɛ o kɛra olu ka wagati de la i n'a fɔ an bɛ ka nin baya min fɔ tantɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam nin kɛra de n'a kɛra yirisun dɔ jukɔrɔ ni ani sahabaw n'u ye layidu di ɲɔgɔn ma Usman ka ko la n'a taara Maka ni dɔw ko ko a sara kɛra fila ye ko k'a ma sa o ko k'a sara donc Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye layidu ta sahabaw ye maa min b'a dɛmɛ n'a tɛna janfa est ce que an bɛ se ka don o kɔnɔ an kun b'a kɛnɛ kan an kun t'o kɛnɛ kan izan Usman kun tɛ yen Alakira fɛnɛ y'a tigɛ kelen kɛ ta a ko nin tigɛ dɔ in ni ye Usman tigɛ ne yɛrɛ tigɛ filɛ a y'a kɛ Usman place la sallallahu alaihi wasallam fɛn dɔw bɛ yen olu kɛlen don kuma bannen don seginkali tɛ olu la kuranɛ bɛ olu ɲɛfɔ an ye Alakira ni sahabaw ye olu minnu kɛ o bɛ wasa an tɔw ta bɛna kɛ de k'a kɛ ka taga mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko o min kɛra ko anw fɛnɛ ko o ɲɔgɔnna dɔw kɛ n m'a dɔn ni kuma in bɛ ka faamuya nin min filɛ nin ye nin kɛra yirisun de duguma Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko la yadkhulu an-nara ahadun baya'a tahta hadhihi shajara maa si tɛ don jahanamɛ la maa min ye layidu ta ne Alakira ye nin yirisun juguma ayiwa an fɛnɛ ka taa an sigi yirisun dɔ kɔrɔ an k'a fɔ k'an bɛ nin kɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ka na k'i sigi a fɔ nin kibaruya in bɛ sen na a b'a ye n'aw sigi yirisun kɔrɔ n bolo filɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye layidu ta ye i tɛ don jahanamɛ la an bɛ se wa an tɛ se donc Alakira ye nin kɛ kun de kama sallallahu alaihi wasallam nin kɛra kun min kama Ala jɛnnen don n'o kun ye n'o hali o ɲɔgɔnna ye anw sɔrɔ anw tɛ se ka nin kɛ parce que anw tɛ Alakira ye sallallahu alaihi wasallam anw ka baya bɛ kɛ mun ye an sɔnnen don diinɛ ma an ka ɲɛmɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ sa ko an t'a janfa parce que o ye silamɛya yɛrɛ tagabolo ye
o ma se ko ɲɛmɔgɔ ka n'i sigi ko alakira y'a kɛ yiri sun kɔrɔ an fana k'a kɛ yiri sun kɔrɔ n'an y'o kɛ alakira m'o f'an ye dɛ alakira b'a dɔn min bɛ yen a ko mɔgɔ si tɛ don yan ni yiri sun duguma maa min ye layidu ta ale alakira ye k'i t'a janfa kɛlɛ la bon ni alakira ko maa tɛ don tasuma la jɔn y'a fɔ a ye jɔn bɛ se k'o fɔ yan karamɔgɔ jumɛn karamɔgɔ yɛrɛ t'a ta yɔrɔ dɔn fɔlɔ e bɛ se ka jɔn garanti e yɛrɛ bɛ taga yɔrɔ min na i tɛ se k'a fɔ bon e tɛna se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ garanti k'a fɔ ko karisa ni mɔgɔ fɛn fɛn ye nin layidu di aw tɛ jeni ayi ni karamɔgɔ ye hali o fɔ i kan ka segin a ka karamɔgɔya la parce que mɔgɔ min ni Abubakar ninnu ni Umar ninnu fɛn fɛn tun bɛ alakira nɔfɛ sɔrɔ ni alakira tun b'u taga yɔrɔ f'u ye u t'u taga yɔrɔ dɔn koyi olu yɛrɛ tun tɛ se k'u ka alijinɛ kɔnɔ don fɔ mɔgɔ ye mais ala de y'a don alakira da k'a fɔ u ka baara kɛ ta mais Abubakar ni Umaru ka kɔn o ɲɛ hali o tɛmɛlen kɔfɛ n ko a fɔlen ye Umaru ɲɛna ko k'a fɔ nafigiw tɔgɔ sɛbɛnnen don Huzaifa bin Yaman bolo Umar nana de a y'a ɲininka a ko Huzaifa a ko n'a yɛ dɛ a ko n y'i deli ala kama a ko nafigi minnu tɔgɔ b'i bolo a ko est-ce que n tɔgɔ b'a la wa a ko est-ce que n tɔgɔ b'a la wa et pourtant a fɔra ye k'a bɛ don alijinɛ la mais tellement sɔnnen tɛ a dalen t'a yɛrɛ la a ko Huzaifa n b'i deli ala yɛrɛ de kama ala kɛra ye nafigi minnu tɔgɔ d'i ma k'i kana seliw kan n b'i deli ala kama pour que n hakili ka sigi est-ce que n tɔgɔ b'a la wa a ko minnu ka ɲɛmɔgɔ i tɔgɔ t'a la wa ko e tɛmɛlen kɔfɛ n tɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ si ye bon mun don parce que u sirannen de don o kɔrɔ tɛ k'u dalen tɛ alakira ka kuma la adamaden n'i ma sa ko bɛɛ juru b'i la k'i to ɲɛnamaya la n'i ma sa ko bɛɛ juru b'i la mais ni ala ko min fɛn dɔw bɛ yen an tɛ se ka don ka bɔ kɛ olu la alakira ye nin kuma minnu fɔ sallallahu alaihi wa sallam i b'a ɲɛɲini k'a dɔn baya kɛra kun jumɛn na layidu taara kun jumɛn na a taara kun min na est-ce que o kun bɛ anw bolo wa wala o bɛ se ka kɛ anw ka wagati la wa o de bɛ ɲini k'a dɔn n'o kun tɛ anw bolo an ta kɔni bɛ kɛ alakira ye fɛn fɛn fɔ an sɔnnen don a bɛɛ ma e bɛ silamɛya kɔnɔ o cogoya de la dɛ i sɔnnen don a bɛɛ ma mais o tɛ kɛ k'a fɔ ko fo mɔgɔ kelen de ka sigi ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye an ka o tigilamɔgɔ an ka layidu don o tigilamɔgɔ ma an tɛ nin kɛ an tɛ nin kɛ an t'ale bato an bɛ ala de bato i bɛ layidu di ala de ma o layidu di ala ma o bɛ ni ala de cɛ n'i ye jurumu kɛ i bɛ yafa deli jɔn fɛ est-ce que i ye layidu di maa min ma k'i tɛ ala kɔta i bɛ se ka yafa deli o tigilamɔgɔ de fɛ a ta tɛ ko ye o ala de ta y'a ka ko ye ni ala de ta y'a ka ko ye ni layidu b'i ni mɔgɔ cɛ a b'i ni ala de cɛ dɛ ni layidu bɛ tiɲɛ a bɛ se ka tiɲɛ ni ala de cɛ mais mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko i ka layidu taalen a bɛ se ka nin k'i ye a bɛ se ka nin k'i ye diinɛ tɛ mɔgɔ si ta ye alakira sallallahu alaihi wasallam ni ala ko k'a ka min kɛ a b'o kɛ ni a ko k'i ye nin layidu ta ala b'i don yan ala ko a tɛ kuma gansan fɔ n'a ko ala b'i don ye ala b'i don ye ni alakira tɛmɛlen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam jɔn bɛ se k'o fɔ mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ an bɛɛ ye kelen de ye diinɛ in kɔnɔna la e tɛ se ka layidu di ne ma ne tɛ se ka layidu d'e ma ne n'e bɛɛ lajɛlen ka layidu talen don ala sɔnnen don ko o ko ma an b'an seko kɛ alakira ye fɛn fɛn fɔ an b'an seko kɛ ɲuman na ala ko fɛn fɛn man ɲi alakira ko fɛn o fɛn man ɲi sallallahu alaihi wasallam an b'a bɛɛ to yen ni fili y'an sɔrɔ an bɛ yafa deli an bɛ tuubi a banna mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ne kana ko n bɛ layidu kura kura e ye don o don wali san o san ka layidu di e ma e ta tɛ ko ye ne ta tɛ ko ye pour que n bɛ layidu kura kura ye e ni ne bɛɛ ye kelen ye silamɛya in kɔnɔ e silamɛ de ye ne ye silamɛ ye nin yɔrɔ t'e bolo silamɛya la nin yɔrɔ tɛ ne bolo ne tɛ se ka décider e bɛ taa yɔrɔ min na i t'a dɔn ne bɛ layidu di e ma mun na ne yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ min na n t'a dɔn hali ni ne ye layidu di e ma ko n tɛ nin kɛ ni ne bɛ yɔrɔ wɛrɛ la ni ye fɛn min kɛ min n y'a di e ma ni ye ala kota e tɛna ɲangata jurumu e t'a dɔn donc n bɛna ala kota min kɛ i tɛ bɔ a kalama ne ka layidu di e ma o tɛ yɛrɛ nɛgɛ layidu ye layidu fu don ala ka faamuya d'an ma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.